Shad hangkor chandiri bagyo hoda hukumur sajak hangraiter belekin hohamdodo mangpli kasawi fikya. Shaldamni bagai hangraiter pandana chengli nengi manjaka Julai beri assembly ni MLA eba mondiri Shuklacharan Nawatiya manjaka TDC hapangni chairman Jagadish Debrama manjaka Julai beri BSC chairman Ashok Mok Julai beri RD block panchayat samiti ni chairman Tapos Dotto manjaka joint chairman Horendro Tripura hangraiter no nai kupulung bebe repeat hangraiter no naikol nai ingka khulphang okra sojol mok tei nithai mok akosongbo manjaka o hangraitero juda juda amchuni lukuro yak bai snamjak tiprasha hoda hukumur sajak chamung numung awang sokrang awang buthai akrok phalai kwbangma borok rang ajila menibo nukjaka Oktoma thumani bwskango khokeng tinibo Mondri Shuklacharan Nawatiya saka a hangraiter abo sad hangkor mani bagi belekino kaham ongka tiprasa lukurongni bagi tamni hinke jung joto gumuti hangkorni ongei domborogono thangai bekrang rok khibilayo hindu tongko tharokbo twinerokbo haino ajgao hohamjotom khlai yak baksa khlai buma bufa songni bekrang rok khibimani nukjaklayo a domboro abono karibo South District ni ongei orisimuk tuimao hangraiter Parliament bagi belekana kaham ongka hne saka tei bo saka financial hapangni bisingo talangnani tei hapangni bising tei chuba jornani baithangbo chaitangnai hne saka Mondri Shuklacharan Nawatiya Sir, hanggang ito yung bahiro mo ito Hangrai awamiya froni sarik ni simino সারা ত্রিপুরা রাজ্যবনো বিভিন্ন প্রান্ত বিভিন্ন এলাকাবো পৌষ সংক্রান্তি উৎসব আব যত পরিবারনো আব সেলিব্রেশন খালাই দङ রাজ্য সরকার পক্ষ থেকে স্টেট লেভেলনি প্রোগ্রাম দম্বর তীর্থমুখ আর বিভিন্ন পুণ্যার্থীরক অস্থি বিসর্জন রানি বাগै থাঙ্গো বা বিভিন্ন পুণ্যার্থীরক আর থাঙ্গै তুকুনানি থাঙ্गो साकनो पवित्र खालायनानै बा फिलिंनो निजिनि वान संमानो पवित्र खालायनानै दाख्लैनि अ हांग्रायो जों नुगो सारा त्रिपुरानि जत बरकनो जत फेमिलिनो हांग्रायनो सेलिब्रेशन खालायलायखा बा खालायलायो हांग्राय अबसिनि कालचार कायसा दंगो जाति जनजाति जत परिवारनो अबनो आनंदबो खालायो तंथगो तै जरा अक्रा चाक्रा रखनो जरा सिनियर रखनो बरम रुबै खुलुमै आशीर्वाद नाबो तै नग नग आवान चलायो नग नग रसामंनि बिसिंतै खालायै अक्रा चाक्रानि थानिबा थाङै आशीर्वाद नालायो ओमफ्राय सारा त्रिपुरावनो अबहाय बेलाय शुधु सारा त्रिपुरावया भारतबर्षनि प्रत्येकटा बरकनो अ हांग्रायनो पौष संक्रांति उत्सव बा पौष संक्रांति आबनो पालायलायो जों नुगो सिनि अक्रा चाक्रा रक आगे खालायफैमानि खेत पान्थर माइल खुल खालायलायखां कांकाय पहिला फसल कामानि अ फसल न तो साबै माइखुल कामाने आबाबायनो आबान खालायलायो आबनो माइ कताल चालाय माने पाराने बर रकनो रिहन लायो अग्रा चाक्रा रकनो माइ चालायो अबाहाय नुगो कालचार अ कालचार बेलाय मोस्ट इम्पोर्टेन्ट सिनि बर रकनि बागै सारा त्रिपुरानि बागै सारा भारतबर्षनि बरनि बागै अब बेलायनो जतनो तंथकलायो आबनि बागै तिनिने अ हांग्राय मेला सिनि अर पलिसि बेरेजा 11 बर्षतै सेलिब्रेशन खालाय दङ आगामी बছরবো जों राज्य सरकारनि पक्ष থেকে বা आईसीएटी नि হইতেनो आईसीए नि হইতে जों बाहायके बरकनो लिस्ट बरकनो जो खालायै सरकारनि प्रशासननि सहयोगितावा बरकनो चुबावै मानो आबनो जों चाइतगै सामं खालायनाय बे सरकारनि जों नुगो 2018 नि सकांग सारा त्रिपुरावा असक पौष संक्रांति मेला स्टेट लेवल बा एलाका ভিত্তিক मेला खालायमाने खूब कम संख्या किन्तु 2018 ने परे सरकार का ताल चेंज संगमने परे दाबुक सारा त्रिपुरा राज्य प्रत्येकटा ब्लक भित्तिक हायकाबा पंचायत भित्तिक बंगलाई दंलायखा पारा भित्तिक बंगलाई दंलायखा जेता हांग्रायनि पौष संक्रांति उत्सव पालायलाय माने काबानि बागै बालायखाना तंथंनि बयार अब जतनि बागैनो काहाम केनुखुंनक जतनि थानिवा जतनि नुखुंग अब हमारी कताल सकपाइनाय बयार कताल सकपाइनाय हामजामा कताल सकपाइनाय अब चिनि বিশ্বাস सरबरने मेला तो बरने साथान में बाइता मेला तो केन प्रसा तिप्रसा मिनिस्टर बा केबिने दंगाय फाइनान्सियल बरनो बसुदरकै सरकारनि बिसिंकै स्टेट लेवल पलाय जानाय बागै खालखै गभर्नमेन्टनि फेसिलिटी मानानै थांकांकाय प्रपार वे हेका प्रपार गाइडलाइन बिसिंतिनि मा खालायनाय बरकनि फार्स्ट अफ अल कांकाय सरकारनि
फेसिलिटी न मानानै थांखांखांखाय बरकनि जे अ मेलानि लिस्ट न सिगां गभर्नमेन्टनि चार्ट एड मा खालायनाय गभर्नमेन्टनि चार्ट एड खालायखांखांखाय अट'मेटिकेलिनो बरक अब तमाहेन स्पन्सर खालायजाकनाय बा प्रशासनिक एडमिनिस्ट्रेशननि हयते बरनो चुबा जानाय आबुनि क्षेत्रबो आं एलाकानि एज ए MLA हिसाबै आं आबुनो उद्योग नानाय बरक बाय कक सालाय कमिटि रकबाय ते एलाकानि बर रकबाय आबुनो तैनो बसकानि सालो जों तमाहेन चाइटकनाय दाख्लैनो जों खालायनायनि बागै खुब इनिशिएटिभ नामाने किन्तु दुर्भाग्य बन्नायनि कारणे गोबां एलाकानि बरकनो अनेक किसु क्षति अंखा अब बाहायनो पूरा टोटेली एकदम वास अब दंजाखायबा अ एलाका पूरा टोटेली फ्लाड दंजा आबुनि बागै नेक्स्ट इयार जों चाइटकनायखौ साब दिनै हाग्रानि साबाय बाहेरा मावतां बा मेला फायो बाहेराव जोंथ' हांग्राय तेर हुनो बांला बाय हिंगितो पुष पार्बण बा पुष संक्रांति मेला बेलाखे टंथक्का मनो पुइला 11 বছর রমই বড় কলসি এলাকানি কাকুক কাহাম বুকুক কাহাম সং জাতি জনজাতি যত মিলে লাই সম্প্রীতি নারগলাই অজ্ঞতা নারগলাই আর মেলা খাকে মেলাও মানজাক্কা উদ্বোধক চিনি বরমগনাং ক্যাবিনেট মিনিস্টার শুক্লাচরণ নওয়াতিয়া आंबो भाई मानजाक फाके बेलाखे टंथक्का दिनै निमो मेलानि बिसिंति आं मेसेज नानामाखाय आव मो खूब ताम हनायबनो जरा काहाम उत्तरायण म उत्तरायण दानबो रिमानो म उत्तरायण प्लेयर बो खायमानो खूब जरा काहामो म मेलां मबाय आं बेलाखे एलाकाबासिनो राज्यबासिनो आंनि खाजानि पाइफलाया हामबाय जानोगै दिनैनि म मेला सालथाम रमै इंलाय नायथक काय बुलाय तगलाय करिखे शांति सम्प्रीति तैयै मेला आंथुम जारा फाइनाल बरको शांति के नको किबरि थांथुम साब जे पुरने मेला माने अब रक्सा टीटी एडिसनि नायकन फाम चेयरमैन अंगै आनि साला सुसुरतै एडिसि निबखाकै प्रम हेल्प खानेरा सरकार एडिसि प्रशासन तै जों गोबां म जागावनो आईसीए एडिसिबो दङ चिनि म डिपार्टमेन्टनि बिसिंतै जों किसे किसे फाइनान्शियल हेल्प बुजागु ठीक जराव मेलानि सिगां मेला कमिटिर एडिसि प्रशासन कमिउनिकेशन खायखांखाय जों जे मानसा जागा जागाव जे एमाउन्ट दै दङनि म एमाउन्टबो जों रोजागनाय बिसकांगो बर ठीक जराव कमिउनिकेशन खायखे जों मुटामुटी बरनो मेला चलिद्रब खायै एमाउन्ट कासे रनाय साब तामो मेसेज तनाय जे बिसिकातानि सालातै हामबानि सामनातै तामो मेसेज तनाय बिसिकातालो जतो नुखंगो काहाम करंति फाइतुं जतोनि आशा बानसना पूर्ण अंथुं चिनि त्रिपुरा तेबो आगुगै हिमथुं त्रिपुरानि तेबो उन्नयन अंथुं आपना आंगाय কততম মেলা চলতেছে আজকে এই কলসি মেলাতে ধন্যবাদ মিডিয়া বন্ধুদের আজকে আমাদের কলসি যে ব্যারেজ সংলগ্ন যে মেলা এটা 11তম পৌষ সংক্রান্তি মেলা এটা অনেক দিন থেকে এটা চলতেছে আজকে 11তম মধ্যে মেলাটা চলতেছে এখন 11তম আসলে এই মেলাটা করার উদ্দেশ্য কি উদ্দেশ্য এটা তো এটা পৌষ সংক্রান্তি মেলা পৌষ মাসে সবাই শীতের দিনে এই মেলাটা হয় তো এই মেলাটা অনেক পুরানোর 11 বছর পা দিয়েছে আমাদের এই মেলাটা কলসির মধ্যে সাউথ ত্রিপুরার মধ্যে এটাই শ্রেষ্ঠ মানে এরকম লোক জমা হয় এখানে আমার মতে ডম্বুর ফার্স্ট সাউথ ত্রিপুরার মধ্যে এটা সেকেন্ডও হবে অনেক লোক সমাগম হয় আপনারা নিজের চোখে দেখছেন একটু আগে আমাদের এখানে উদ্বোধন অনুষ্ঠান হয়ে গেছে এখানে আমাদের অনেক অতিথি এসেছে বিশেষ করে আমাদের মিনিস্টার শুক্লাচরণ নোয়াতিয়া এবং টিটিএডিসির চেয়ারম্যান জগদীশ দেববর্মা স্যারও এসেছে এই আর কি আমরা ব্যক্তিগত থেকে মেলা হইতেছে না এটা তো আপাতত আমরা প্রথম থেকে আজকে 11 বছরে পা রেখেছি এটা আমাদের এলাকাবাসীর নেতৃত্বে হইতাছে তো আজকে আমরা চাই কিন্তু এটা সরকারিভাবে হোক আজকে আমাদের এখানে অনেক নেতৃত্ব এসেছিল ওরা এডিসি থেকেও স্যার জগদীশ দেববর্মা আশ্বাস দিয়ে গেছে
মানে সরকারের করণের ক্ষেত্রে যে যে পদক্ষেপ নেওয়া দরকার এডিসি প্রশাসন করবে, তদরূপ রাজ্য সরকার থেকেও মাননীয় শুক্লাচরণ নোয়াতিয়া মন্ত্রী উনি আশ্বাস দিয়ে গেছেন নেক্সট বছর 12তম পদে আমরা যখন মেলা করব সরকারি করার চেষ্টা ওনারা খুব দ্রুতভাবে কাজ করে যাবে। তো আমি আশা রাখি সামনে বছর হয়তো আমাদের ভাগ্যে, কলসির মানুষের ভাগ্যে সরকারি মেলা হিসাবে আমরা পেতে যাচ্ছি। এটা তো আমরা 3 দিন ব্যাপী মেলাটা হয়, আজকে থেকে শুরু, আজকে 14 তারিখ, 16 তারিখ লাস্ট, 16 তারিখ লাস্ট দিন, 3 দিন ব্যাপী হবে। আমাদের এই মেলার মধ্যে ক্লিন, কোনো এখানে জুয়া টুয়া বলতে কিচ্ছু নেই, ক্লিন মেলা এটা। আপনারা নিজের চোখে দেখে যান, ঘুরে, কোনো কিচ্ছু নেই এখানে, ক্লিন মেলা। দর্শকের সমাগম ঘুরে দেখেন কত দর্শক আজকে। মানুষের কাছে বার্তা থাকবে, আসুন মেলা এসে আনন্দ উপভোগ করুন, আমাদের হাতকে শক্ত করুন, যাতে আগামী বছর আমরা এই মেলাকে আরো সুন্দরভাবে কিভাবে আগে নিয়ে যেতে পারি। সবার সহযোগিতা আমাদের দরকার একান্ত। আমরা এটা তো সরকারের ভাবে না, সরকারের ভাবা হলে তো একটা বাজেট থাকতো, এটা আমাদের দোকানের উপরে নির্ভরশীল। প্রায় আজ আমরা 2 লাখ টাকার মতন বাজেট এখন আছে, দোকানের উপর নির্ভরশীল আমরা। সরকারে হলে একটা বাজেট থাকতো।